Shalom. 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 God is having the same problem right now. Ya, ada masalah yang sama ya sekarang ya. Alright. Anyone having sore throat? Ada yang sakit tenggorokan? No ya? Ada Oh ada bapaknya. satu. Oke, nanti kita doa ya. Oke, Shalom. Shalom. No. Oke, take your right hand. Ambil tangan kanannya, angkat tangan kanannya. Place at your throat. Taruh di pangkal tenggorokannya. Ya, taruh. Taruh. Di sini, taruh di sini. Ah. Jangan begini, Pak. Pegang pelan-pelan aja Di Pak, sini jangan ya. dicekek. That gentle massage. Oh, dipijit pelan-pelan ya, dipijit pelan. Don't choke yourself ya. Jangan cekek diri sendiri ya, dipijit pelan aja. Gentle massage. Pijit pelan saja. Do that. Do it. Lakukan. Gentle massage. Dipijit pelan. Now you say, after this, do like this. Dan One more time. sekali lagi. Okay, I'm gonna try right now. Shalom. My treatment works. Treatment saya berfungsi. Berhasil. Pengobatan saya berhasil. Alright. One more time. Shalom. Wah, see, now louder voice ya. Nah, sekarang lebih keras kan suaranya. So if let's say next time you cannot say shalom, Jadi lain kali kalau nggak bisa bilang shalom, gentle massage, dipijit pelan tenggorokannya. Oke. I've been beres. Dan itu pasti beres. Amen. God is Amin. good. Oke. How are you everyone? Apa kabar semuanya? Kan lemah lagi. Hello. Just only after massage. Barusan dipijit. Yeah. How are you? Luar biasa. Jangan biasa keluar ya. Amin. See, is all. How many of you are you still just now you was here and you came again? Siapa yang tadi ada datang di sesi sebelumnya dan datang lagi? Ada. Ada. Oh, ada beberapa, 1, 2, ada. 3, 4. Okay. So it's gonna be like a broken radio to you. Jadi ini akan seperti radio rusak mungkin ya. I'm gonna repeat. Dan I'm gonna repeat this. Saya akan mengulang-ulang And I want you to bear with me. dan saya ingin kalian tahan ya. Yeah, no, only they knows lah what am I gonna say. Jadi cuman mereka yang tadi datang yang tahu lah saya pastor ngomong apa. So since it's a first time for this group of people, Dan ini adalah pertama kalinya saya bertemu grup ini. let me do a short introduction Jadi by saya akan myself. perkenalkan diri dulu. Anyone want to ask any question? Ada yang mau tanya sesuatu sama pastornya? How come you're so cute, Pastor? Gimana kok pastornya cute banget? How come you're very slim with six Kok pack? pastornya six pack slim? Later you come personally, I will teach you how to Nah, maintain nanti your six datang pack. sendiri ke pastor dan pastornya akan ajarkan. Amen. Amin. All right. So my name is Yowan Daniel. Nama saya Yowan Daniel, Coming from Malaysia. datang dari Malaysia. Sorry for the broken radios. Jadi yang tadi udah tahu, sorry ya, ulangi lagi Alright. lagi perkenalannya. Bring greetings to all of you from Dan saya Malaysia. bawa salam dari Malaysia. I only can bring greetings. Saya cuma bisa bawa salam aja. Durian gak bisa bawa ya. Because they are not restricted from airlines. Karena Cannot. tidak bisa bawa di penerbangan. But you already have a good durian in Tapi di Pontianak. Pontianak kan udah duriannya bagus-bagus. Alright. So I'm married. Dan saya sudah menikah. I'm married to a queen. Saya menikah dengan seorang ratu. I'm married to a royal family. Menikah dengan keluarga bangsawan. Oh really, Pastor? Iyakah? Really married to a queen? Are you really married to a queen? Apakah Anda benar menikah dengan seorang ratu? Yes, I'm married to a queen. Iya, saya menikahi seorang ratu. She's the queen of my heart. Dia adalah ratu di hati saya. Alright. I know my wife is watching the Saya tahu istri live. saya kayaknya lagi nonton ya. I love you, Nonton my wife. live-nya. I love you so much. Oke. And God bless us, daughter. Dan Tuhan memberkati kami dengan seorang putri. And as a family, we Dan serving the Lord sebagai keluarga kami melayani Tuhan in bersama Kuala Lumpur. di Kuala Lumpur. Any questions? Ada pertanyaan lagi? No questions? Tidak ada pertanyaan? No, eh? No, eh? Tidak ada. Okay. Then Oke, interview over. sudah selesai. Interviewnya sudah selesai. Alright. Any questions? If you Kalau- have any questions, Kalau ada pertanyaan lagi, you pray, God will answer you. engkau berdoa, Tuhan yang jawab. Amen. Amin. Okay, let's go to the Word of God. Jadi kita akan masuk ke dalam firman Tuhan.
So how are you today? Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa lagi. Right? What else? How are you today? Gimana? Ada jawaban lain? Gimana kabarnya hari ini? I don't want to hear luar biasa. Saya tidak mau dengar luar biasa. Semua aman-aman. Semua aman-aman, nggak mau Semua dengar. baik-baik. If you really all good, you say good lah. Kalau benar-benar bagus bilang good lah. But I really want to understand how is your days. Tapi saya ingin benar-benar tahu harimu tuh gimana. How are you so far? Apa kabar sepanjang tahun ini? Sepanjang ini tuh bagaimana kabarnya? Iya. Someone say something. Ya ibu, gak usah, gak apa-apa. Kalau salah gak apa-apa. Iya, apa ya? Oh, ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap yang mana? Indomie bukan ya? Ngeri-ngeri sedap. Okay, very good. Like a roller coaster, ngeri-ngeri sedap. Sangat baik, kita seperti menaik roller coaster ya, ngeri-ngeri sedap. Iya, ngeri-ngeri sedap ya? Iya. Yeah, sometimes nice, sometimes not nice. Oke, bittersweet ya. Bittersweet ya? Ya, bittersweet. Okay, very good. What else? Ada yang lain? Jawaban yang lain? How's your life so far going on? Bagaimana kehidupan kita sepanjang tahun ini? Happy? Happy, senang? Happy selalu ya? Selalu happy. Happy day, very good. See, now we already come end of 2025. Dan kita sudah menghampiri ujung tahun 2025. November 30th. Right? Tanggal November 30 November. 30 ya? 30 So today is the November. last day of November Dan ya? hari ini hari terakhir bulan November. So we are activate the Christmas mood. Dan kita akan masuk ke dalam mode Natal. So from start tomorrow we will start sing. We wish you a Merry Christmas ya. Ya, mulai besok kita nyanyi We Wish You Merry Christmas. So from after that 1 month we are busy of Natal. Dan busy satu preparing bulan ini Christmas. kita akan sibuk dengan Natal. After that the 2025 over. Dan setelah itu 2025 berakhir. See, now I'm going to ask this question to you. Dan saya akan tanya satu hal ini kepada Anda. How you want to end your 2025? Bagaimana engkau ingin mengakhiri tahun 2025 ini? Gimana? How you want to end? Bagaimana kamu ingin mengakhirinya? You still want to end with ngeri-ngeri sedap? Masih mau ngeri-ngeri sedap akhirnya? You want to end the year with happiness? Atau ingin mengakhirinya dengan kebahagiaan? Or you want to end the year with cry? Atau dengan tangisan? How you want to end this year? Bagaimana kamu ingin mengakhiri tahun ini? Have you ever asked this question to yourself? Pernah nggak tanya pertanyaan ini ke diri sendiri? Hey, hello. Halo, I already come to November. ini udah November loh. 1 more month, the year, December is going to finish. 1 bulan lagi Desember selesai. How am I going to end this year? Gimana caranya saya bisa melewati tahun ini? What am I really did for this year? Apakah saya udah gali betul-betul nggak tahun ini? Did we ever analyze? Pernahkah kita analisa hal ini dalam Did we hidup kita? ever check our life what Apakah I've kita done in pernah 2025? cek apa yang sudah kita lakukan tahun 2025 ini? My brothers and sisters, Saudara-saudari sekalian, God given this year in your hand Tuhan telah berikan tahun ini dalam tanganmu for you to be fruitful. untuk engkau berbuah. 2025 2025 is given in your hand telah diberikan di dalam for tanganmu you to be success, untuk engkau jadi sukses, for you to be fruitful. untuk engkau berbuah. Why God has given this hand in your hand? Kenapa Tuhan berikan ini ke dalam tanganmu? Because God still trusts you. Karena Tuhan masih percaya kamu, Because you still can grow. karena engkau masih bisa tumbuh. Why God has given this hand in your hand? Kenapa Tuhan beri tahun ini dalam Because tanganmu? God still trusts you. Karena Tuhan masih percaya kamu. So it's not the trust of the man, Jadi ini bukan kepercayaan dari manusia. it's a trust from God Ini adalah upon you. kepercayaan dari Tuhan untuk God kita, still untuk trusts kamu. you Tuhan masih mempercayaimu that you will grow in God. bahwa kau akan bertumbuh terus dalam See, Tuhan. not many people have seen this 2025. Jadi tidak semua orang ini melihat menyaksikan 2025 Not ini. many people have the same privilege as you to Tidak walk semua- through until November. Tidak semua orang itu bisa berjalan seperti Anda sekalian semua sampai November. But you and I, we have made it. Tapi kita itu sudah berhasil melewati We November have ini. come across Kita udah 30th November. melewati November tahun ini. We are able to breathe
and we are sitting here right now. Dan kita bisa bernafas dan duduk di sini saat ini Why? juga. Kenapa? Because Jesus still trusts you and me. Karena Yesus masih percaya saudara dan saya. What we going to do with the trust? Apa yang harus kita lakukan dengan Many kepercayaan times ini? we are running here and there Banyak kali kita lari sana sini. to people to trust me. Orang-orang percaya pada saya. When we say, hey, trust me, I'm telling the truth. Percaya saya katakan yang sebenarnya loh. Hey, trust me, I will be with you. Percaya saya akan sama-sama I will kamu. never leave you. Saya nggak akan tinggalin You kamu. trust me, my Kamu friend. percaya saya, teman Husband saya. tell to wife, Saya tidak akan, my darling, sayangku, trust me, I will never let you down. istriku, aku tidak akan mengecewakanmu. When we come to a birthday, we forget the date. Padahal nanti kalau ulang tahun istrinya kita lupa tanggal ulang tahun istri kita. Any husband here? Apakah ada suami-suami di sini? Ada suami? Oke. Ada ya. 2. If I ask when is a wedding anniversary, Kalau saya tanya kapan tanggal pernikahanmu, most of us will most of us will fail to say the date. kebanyakan suami pasti gagal jawabnya. Alright? Benar? But in the beginning, Tapi pada awalnya hey, you trust me, I will remember everything. kita janji, kita bilang kita akan ingat semuanya. But this is not the trust of the man. Tapi ini bukan kepercayaan We manusia. are trying to build a trust with the world. Kita berusaha membangun kepercayaan dengan dunia. But today, Tapi hari ini God want you to put your trust upon God. Tuhan ingin engkau meletakkan kepercayaanmu kepada Tuhan. God want you to put your trust upon Him. Tuhan ingin engkau percaya kepada Dia. The trust of man will fail you. Percaya pada manusia itu pasti buat kita gagal. The trust of man will never long last. Percaya pada manusia itu tidak bertahan lama. But when you put the trust upon God, Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, God will never fail you. Tuhan tidak akan mengecewakan God will kita. never let you down. Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Even in the times of limitation, Bahkan di saat-saat yang terbatas, God still walk with you Tuhan masih bekerja untukmu. and able to set you free Dan akan membebaskanmu. because He loves you so much. Karena Tuhan sangat mengasihimu. My friends, my Teman-temanku, family, keluargaku. this is a word that God wants you to listen to you right now. Ini adalah kata-kata yang Tuhan ingin engkau dengarkan sekarang. Jesus loves you so much. Tuhan sangat mencintaimu. No matter you are from what background, Tidak peduli latar belakangmu apa. whatever condition you are, Apapun kondisimu. Jesus is telling you right now, Yesus berkata kepadamu sekarang, He loves you so much. Dia sangat mengasihimu. You are important in the eyes Engkau of the Lord. sangat penting di hadapan Tuhan. He wants you to walk with Him. Dia mau engkau jalan bersama Tuhan. Follow Jesus. Ikut Yesus, No turning back. tidak berbalik arah. Follow Jesus. Ikut Yesus, No turning back. tidak balik arah. Follow Ikut Jesus. Yesus No turning back. dan tidak kembali. Amen. Are you ready to follow Jesus? Apakah Anda siap untuk ikut Yesus? Massage. Dipijat lagi. Are you ready to follow Apakah Anda Jesus? siap untuk ikut Yesus? One more time. Are you ready to follow Jesus? Siap untuk ikut Yesus? Amen. Amen. Thank you. Without any delay, Tanpa berlama-lama lagi, let's turn to Word of God. mari kita buka firman Tuhan Book of Ruth, di Rut, chapter 1. di kitab Rut pasal 1. Let's read verse 20 and 21. Kita akan baca di ayat 20 dan 21. Rut pasal 1 ayat 20 dan 21. In this verse, Dalam ayat ini we're going to see kita akan melihat someone made a decision of their life. seseorang sedang membuat suatu keputusan dalam hidupnya. But in their decision, what they receive in their decision. Tapi apa yang mereka dapatkan dalam keputusan ini? So today, Hari ini God wants us to make a right decision. Tuhan ingin kita buat keputusan yang benar. So we don't walk from God. Jadi kita tidak berjalan jauh dari Tuhan. We walk away from God. Kita berjalan keluar dari Tuhan. God wants us to make a right decision to walk with God. Tuhan ingin kita buat keputusan untuk jalan bersama Tuhan. Amen. Amin. Let's read this verse. Mari kita baca Rut pasal 1 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku.
20 and 21. 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. See here, this is a word comes out from mouth of Naomi. Jadi kata-kata ini, perkataan ini keluar dari mulutnya Naomi. Naomi saying, Naomi berkata, don't call me Naomi, jangan panggil aku Naomi, call me Mara. panggil aku Mara. She's saying, call Mara dengan marah. Dia bilang marah dengan kondisi marah, emosinya She marah was juga. very angry. Dia sangat marah. She said, Lord, you failed my life. Jadi dia katakan, Tuhan engkau mengecewakan God aku. didn't help me. Tuhan tidak bantu aku. I trust God. Aku percaya Tuhan. I was walk with God, Aku jalan sama Tuhan. but God didn't help me. Tapi Tuhan tidak bantu aku. Many of you Banyak dari are saudara sitting with the same mindset. duduk dengan pemikiran yang Many of sama. us are thinking God is not helping us. Banyak yang berkata Tuhan tidak bantu aku. I praying and praying and praying, Aku berdoa, doa dan doa. but I'm not receiving any answers. Tapi aku belum dapat jawaban apapun. Why, Lord? Kenapa Tuhan? Why you are not answering my prayer? Kenapa engkau tidak jawab doaku? Can't you see I'm suffering? Gak bisa lihat ya, aku ini susah payah loh. Can't you see I'm going through tough Gak time? bisa lihat kalau aku sedang melewati masa So sulit why Tuhan. you not answering my Kenapa Tuhan prayers? tidak jawab doaku? Many of you sitting with this question. Banyak dari saudara sedang duduk dengan My pertanyaan brothers ini. and sisters, Saudara-saudari sekalian, today God want to change your life. hari ini Tuhan ingin mengubah hidupmu. God want to change your situation. Tuhan mau mengubah situasimu. Because God want to give you a new life in Karena you. Tuhan ingin memberikan hidup yang A baru new dalammu. breakthrough in your life. Terobosan dalam hidupmu. One thing that God want you to do, Satu hal yang Tuhan ingin lakukan, hold upon God. pegang teguh Tuhan. Sister wearing red, yes. Please stand up. Yeah. Yang pakai baju merah boleh berdiri? Horibaka sekerian talabori. Diri aja. Oke. Horibaka sekerian talabori baka seke. The Lord will bring some changes in your life, Tuhan akan bawa perubahan dalam hidupmu. but God say, "Let me handle your life, my Tapi sister." Tuhan katakan, serahkan hidupmu kepadaku. It's gonna be. It might bring confusion. Itu mungkin akan membuat suatu kebingungan. Lord, this something I love so much. Ada suatu hal yang aku sangat cinta loh I Tuhan. cannot let it go. Aku gak bisa tinggalkan hal ini But Tuhan. Lord is telling you, Tapi Tuhan katakan give kepadamu, it to me berikan kepadaku. because I want to bring changes. Karena aku akan bawa perubahan. Because you are go through a lot of disturbs in your mind. Karena ada banyak hal yang mengganggu pikiranmu. You cannot concentrate. Kamu gak bisa konsentrasi. A lot of distraction, diversion taking Ada place. banyak halangan, ada banyak hal yang membuatmu tidak But fokus. the Lord is telling you, Tapi Tuhan katakan, I will bring answer to you. aku akan bawa jawabannya The Lord say, kepadamu. hold upon me, my Tuhan children. katakan, panggil, serukan namaku. Because you will see the breakthrough in your Karena life. engkau akan melihat terobosan itu terjadi dalam In the name hidupmu. of Jesus. Dalam nama I Yesus. release your breakthrough right Aku now. lepaskan pengurapanmu atasnya. Touch her right now, Father God. Jamah dia Tuhan. In Jesus' mighty Dalam nama name. Yesus. Amen. Amin. My brothers and sisters, Saudara-saudari sekalian, the Lord is telling you, Tuhan berkata kepada Anda, don't sit in confusion. jangan duduk dalam kebingungan. God sit in confusion. Jangan duduk dalam kebingungan. Bapak dengan anak keluarga, Bapak keluarga, please be stand dengan Bisa berdiri Bapak sama keluarga? Oh ya, sama keluarga. boleh berdiri. Horibaka Oke. sekeriante. Horibaka larianta laboribaka sekeriante. Ribaka larianta laboribaka sekeriante. The Lord is telling you God will build your family. Tuhan berkata Tuhan akan membangun keluargamu. Even though many things is happening beyond your control. Walaupun banyak hal terjadi di luar kontrolmu, But the Lord is telling you, I bring my goodness in the tapi family. Tuhan katakan aku akan bawa kebaikan dalam God say, keluargamu. put your heart upon me, my children. Taruh hatimu padaku, kata Tuhan, You will see, you will see the completion will take place. dan engkau akan lihat kesempurnaan itu terjadi. The Lord say, I'm going to rebuild you back your life Dan again. Tuhan akan membangun kembali keluargamu. Yes, a lot of things has been broken, Banyak hal yang sudah hancur, but God going to rebuild you back tapi again. Tuhan ingin memulihkan, But membangun this time kembali. is going to be stronger, Dan kali ini akan lebih and it's kuat going to be permanent in your life. dan akan permanen terjadi The dalam Lord says hidupmu. it's a season of breakthrough upon Tuhan your katakan family. ini adalah musim terobosan bagi hidupmu. God say, hold upon me, my children. Tuhan katakan pegang teguh. You're going to walk with the breakthrough. Engkau akan jalan dengan terobosan In itu. the name of Jesus. Dalam nama I Yesus. release your anointing. Aku lepaskan I pengurapanmu. release your breakthrough right now, Aku Father God. lepaskan terobosanmu atas keluarga Touch them ini. right now. Jamah mereka In Tuhan. Jesus' mighty Dalam name. nama Yesus. Horibaka seker yang talabut. The sister sitting last. Ada Yes. saudari yang duduk di ujung. Iya, Please boleh stand up. berdiri? Iya, Yes. oke.
Family? Apakah dengan keluarga? Sendirian. Itu keluarganya, suaminya? Bukan. Oke. Come on. Ho ribaka sekeriante. Ribaka la rianta labo ribaka sekeriante. Ho ribaka sekeriante. The Lord said, don't rush. Tuhan berkata jangan terburu-buru. Even today, you enter this place. Bahkan saat ini, You enter with so much of confusion. waktu kamu datang ke gereja, kamu penuh kebingungan. The Lord said, don't rush. Tuhan katakan jangan terburu-buru. I will help you, says the Lord. Aku akan bantu kamu, kata Tuhan. I already taken your life in my hand. Aku sudah pegang kendali hidupmu dalam But I'm tanganku. going to reshape you. Dan aku akan membangun kembali In the kamu. process of reshaping, Dalam proses bangun kembali the ini, certain level that it need to be removed, it need to be break. ada beberapa level yang harus dihancurkan. God said, I'm going to reshape you into a better vessel Dan Tuhan katakan akan bentuk kembali kamu. because you are value in the eyes of the Lord. Karena kamu sangat penting di mata Tuhan. Because God want to reshape you, because God want to fill you. Tuhan ingin membentuk kamu kembali karena Tuhan ingin mengisimu. Lord say, hold upon God. Tuhan katakan pegang You teguh will Tuhan. never fail. Jangan patah imanmu. No, you will never fail. Kamu tidak akan gagal. But God will bring increase in your Tapi life. Tuhan akan menambah-nambahkan dalam In the name of hidupmu. Jesus. Dalam nama Yesus. I release your breakthrough Aku right now. lepaskan pengurapan I release atasmu. your goodness upon sister Aku right now. melepaskan kebaikan Tuhan In atasmu. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. My brother and sister, here Saudara-saudari sekalian. Naomi is telling her, Dan Naomi berkata, Lord has failed me. Tuhan telah mengecewakan aku. Lord never helped me. Tuhan tidak pernah bantu I aku. trust God. Aku percaya Tuhan, But God didn't help me. tapi Tuhan tidak bantu aku. Why she said so? Kenapa dia berkata If begitu? you read in the earlier passage, Kalau kita baca ayat sebelumnya, Naomi and the family, they went to Moab. Naomi dan keluarganya mereka pindah ke Moab. Elimelech and Naomi and the two sons, they will go to Moab. Ahimelek, Naomi dan kedua anaknya pindah ke Moab. They went to Moab for better life. Mereka pindah ke Moab untuk hidup yang lebih baik. Because the place they were staying was having a famine. Karena tempat mereka tinggal itu sedang kelaparan, bencana So to kelaparan. escape from famine, Jadi untuk lepas dari kelaparan ini, they was moving to another place. mereka harus pindah ke tempat lain. When they went to Moab, Dan ketika mereka sampai ke Moab, what happened was apa yang terjadi? the blessing they been expected doesn't took place. Berkat yang mereka harapkan itu tidak terjadi. They fail in Moab. Mereka gagal di Moab. They were so excited to going to Moab. Mereka awalnya sangat senang mau ke Moab. Maybe that time Moab might look like Dubai for them. Mungkin Moab itu kelihatan kayak Dubai waktu itu bagi mereka. Habibi, welcome to Moab. Habibi, selamat datang di Dubai. Maybe there was so Moab. much of promotion of Moab. Ada banyak promosi tentang Moab. But what happened was Tapi apa yang terjadi? the place what they trust Tempat yang dimana mereka taruh harapan mereka itu fails them. mengecewakan mereka. Fails them. Mengecewakan They mereka. thought Mereka pikir they can build the family in Moab. mereka bisa bangun keluarga mereka di Oh, Moab. I'm having a famine right now. Ini lagi kelaparan. But from my situation, Tapi dari situasi I'm looking at that site, saya lihat di tempat itu looks everything very greenish. kelihatannya tuh kayak hijau semuanya. All looks very good. Semuanya kelihatan bagus. Let's go. Ayo pergi. They went. Mereka pergi. What happens? Apa yang terjadi? Elimelech died. Ahimelek mati. The husband died. Suami dari Naomi ini Not, mati di not Moab. only the husband died. Tidak hanya suaminya The aja, two sons also died. dua anaknya juga mati. They went to Moab to live. Mereka pindah ke Moab untuk hidup. They went to Moab to build a better life. Mereka pindah ke Moab untuk membangun keluarga But baru. what happened was Tapi apa yang terjadi? their plan doesn't work. Rencana mereka tidak berjalan They lancar. fail in Moab. Mereka gagal di Moab. Now when Naomi come back to Bethlehem, Jadi ketika Naomi balik ke Bethlehem, all the friends and family are so excited to receive her. teman-temannya semua, relatifnya semua senang untuk They menerima say, hey, Naomi Naomi kembali. in the town right now. Mereka bilang, wah Naomi datang sekarang, balik. Oh, there was 10 years in Moab. Itu dia 10 tahun di Moab. Now she has come back. Sekarang Naomi balik. Hey, let's go and visit my Ayo our kita friend lah. kunjungi Naomi. When everyone trying to visit, hey, Naomi, come back. Ketika mereka semua kunjungi Naomi udah balik. You know what Naomi said? Anda tahu apa yang Naomi katakan? Don't call Naomi. Jangan panggil saya Naomi. Call me Mara. Panggil saya Mara. Because God failed me. Karena Tuhan mengecewakan saya. Who made the wrong decision? Siapa yang buat keputusan salah ini? Does God asks them to go to Moab? Tuhan tidak menyuruh mereka ke Moab. Does God ask them to go? Apakah Tuhan suruh mereka ke Moab? Saya tidak tahu, pas waktu itu saya nggak ada di situ. Saya masih liburan, begitu ya.
God didn't say for them to go to Moab. Tuhan tidak memerintahkan mereka untuk ke Moab. No. Tidak. Moab is not a plan of God. Moab itu bukan rencananya Tuhan. It was their own desire. Itu adalah keinginan mereka It sendiri. was their own plan. Itu adalah rencana mereka In sendiri. their eyes, Dalam mata mereka, they saw mereka lihat Moab looks good. Moab itu kelihatan bagus. They don't even pray, Lord, can I go to Mereka Moab? bahkan gak doa, Tuhan boleh gak kami itu ke Moab? Many times, Banyak we kali also do the same. Anda juga melakukan hal yang sama. Lord, I pray, Tuhan, aku berdoa, I already prepare a plan in my life. aku sudah menyiapkan suatu rancangan bagi I hidupku. bring my plan in your hand. Aku bawa rancangan ini ke dalam tanganmu. I want you to bless my Aku plan. mau engkau berkati rencanaku. Most of the time we pray like that, right? Seringkali kita doa seperti itu kan. Lord, Tuhan, I want you to answer. I want you to bless my aku plan. mau engkau berkati, jawab rancanganku ini. I'm good in planning. Aku tuh bagus, I know pintar. what to do. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Lord, I want you to bless my Dan plan. aku ingin engkau memberkati rencanaku ini. Do you think that's how is God gonna work? Apakah menurut Anda itu cara Tuhan? No. Bukan. My brothers and sisters, Saudara-saudari sekalian, our thoughts, it's not God's thoughts. pikiran kita bukan pikiran Tuhan. That's why the Lord is telling your thoughts is not my Tuhan thoughts. berkata, pikiranmu bukan pikiranku. We only making decision by what we see. Kita hanya bikin keputusan berdasarkan apa yang kita lihat. See, our eyes and our knowledge, our vision are limited. Jadi pengetahuan kita, visi kita itu terbatas. That's why we are most of the time we making a wrong decision. Itulah mengapa kebanyakan kali kita melakukan hal yang salah. But today, Tapi hari ini, God want us to change. Tuhan ingin kita berubah. God want us to change of making decision. Tuhan ingin kita berubah dan membuat suatu God keputusan. want us to make in making decisions. Tuhan ingin bawa kita keputusan-keputusan baru. Because God want to give a new life to us. Karena Tuhan ingin memberikan kita hidup yang God baru. want to give a new breakthrough to Tuhan us. ingin memberikan terobosan yang baru. Sister, Saudari, Please stand up. boleh berdiri Hauribaka, family sendirian. dengan keluarga sendiri. Hauribaka sekeriante. Hauribaka larianta laboribaka seke. The Lord is telling, do not fear. Tuhan katakan jangan takut. The hand of the Lord is upon you. Tangan Tuhan ada di atasmu. There was 3 times that you are about to lose your life. Ada 3 kali kamu hampir kehilangan nyawa. 3 incident. 3 kejadian. But God saved you. Tapi Tuhan menyelamatkan engkau. Because God loves you so Karena much. Tuhan sangat mencintaimu. The Lord say, I am the Father who walks in your life. Tuhan berkata, aku adalah Bapa yang jalan dalam hidupmu. God say, fear not my daughter. Tuhan katakan, jangan takut I'm anakku. still going to take you into my plan. Aku akan tetap membawamu dalam rencanaku. And I'm putting my seed in your life. Dan aku memberikan benih ini dalam dirimu. Because my seed is going to bring growth in your life. Karena benih ini akan membawa pertumbuhan dalam hidupmu. Sometimes you feel like you're already tired. Kadang-kadang kamu merasa udah capek, udah lelah. You may think you're going without direction. Mungkin kayak kehilangan arah. But the Lord is telling you, Tapi Tuhan katakan, God is with you. Tuhan ada bersamamu. Do not fear. Jangan takut, God is walking with you. Tuhan jalan The bersamamu. name of Jesus. Dalam nama Yesus. Lord, I pray let your Aku strength take berdoa, place upon sister biarkan right engkau now. yang menguatkan saudara ini Let sekarang. your goodness take place right Biarlah now. kebaikanmu yang terjadi dalam hidupnya In sekarang. Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Let's Boleh come back duduk? to the word of God. Mari kita kembali ke dalam firman Tuhan. Here Naomi Naomi is complaining. sedang mengeluh. She complaining Dia mengeluh. not about what she's going through. Bukan tentang apa yang sedang dilewati. She's complaining about God. Dia sedang mengeluh tentang Hey, Tuhan. God failed me. Tuhan mengecewakan aku. God can answer my friend, but God not answering me. Tuhan bisa jawab temanku, tapi Tuhan gak bisa jawab Sometimes doaku. you also do like that. Kadang-kadang kita begitu kan. Lord, why you not answering me? Tuhan, kenapa engkau tidak jawab aku? I'm going through fasting and prayer. Aku sudah berdoa berpuasa. I done my Esther fasting. Aku sudah puasa lebih lagi. I done my Daniel fasting. Sudah puasa Daniel juga. I already done the 40 days fasting. Sudah puasa 40 hari. I still don't receive answer. Tapi belum ada jawaban juga. Oh, Sabi, I become angry. Dan itu aku jadi marah. First of all, Pertama-tama, that God asks you to do that. apakah Tuhan menyuruh Anda untuk Yes, berpuasa? it's good
Itu bagus puasa. Sometimes no, we need to get closer to God. Kadang-kadang kita memang perlu dekat dengan But Tuhan. sometimes we need to make a decision Tapi kadang kita perlu buat keputusan with God. dengan Tuhan. With God. Dengan Tuhan, See, bersama God Tuhan. wants you to make a wise decision Jadi Tuhan ingin kita buat keputusan yang bijaksana for better life. untuk kehidupan yang lebih baik. We choose a wrong life partner. Kita pilih pasangan hidup yang salah. After we choose, Setelah kita pilih, then we complain. lalu kita komplain. Oh, he's never understand me. Pasangan kita tidak mengerti kita. Oh, he never provides me. Pasangan kita tidak menyediakan hal untuk First kita. of all, Pertama-tama, does we ask God, apakah kita udah tanya Lord, Tuhan, is this man or girl is from you? apakah pasangan ini, wanita atau pria ini darimu bukan Tuhan? No. Tidak, kita nggak tanya. We check in Instagram. Kita cek Instagramnya, Wow, nice dress. wah ini bagus. No, good post. Lihat siapa yang post. Looks handsome, beautiful. Kelihatan ganteng, cantik. Then we start put one like. Saya like aja deh fotonya. Then after that we send a message. Dan setelah itu kita DM. Who made the decision? Siapa yang buat keputusan ini? We. Kita yang buat. But when the relationship doesn't work, Tapi ketika hubungan ini gagal, what we do? apa yang kita lakukan? Lord, why you never stop me? Tuhan, kenapa engkau tidak pernah menghentikan aku? Lord, why you fail me? Kenapa engkau mengecewakan aku? Yeah, God didn't ask you to do that. Tuhan gak suruh kita lakukan hal But we itu. do that. Tapi kita lakukan. But who do we blame right now? Tapi siapa yang kita salahkan sekarang? God. Tuhan. Naomi did that. Dan itu yang dilakukan Naomi. You know how Naomi walk? You know how Naomi walk in her life? Bagaimana Naomi itu kerja di hidupnya? She walk with bitterness. Dia bekerja dengan kepahitan hati. She walk with bitterness. Dia bekerja dengan kepahitan hati. She don't see all the good things that God has done in her life. Dia tidak lihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam She hidupnya. put the losses first. She put her losses first. Kehilangan. Kehilangan, loss. Dia memprioritaskan kehilangannya. What she put first, not God, her losses. Jadi bukan Tuhan yang di depan, tapi kehilangan, rasa kehilangan itu yang She dia say, taruh. my husband died, my son died. Jadi dia selalu komplain, suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal. My brothers and sisters, Saudara-saudari sekalian, what we have put in front of us. apa yang kita taruh di hadapan kita, This is the question that God is putting in your heart ini right now. adalah yang Tuhan tanyakan di dalam hatimu What do you sekarang. have put first in your Apa yang life? kita dahulukan dalam hidup Did kita? you put Jesus first in your life? Jika engkau mendahulukan Yesus dalam hidupmu, Or did you put your failures? apakah engkau mendahulukan Did you kegagalanmu? put your disappointment first? Apakah engkau mendahulukan Did you kekecewaanmu? put your problem first? Apakah masalahmu yang Did you put duluan? your sickness first? Apakah sakitmu yang duluan? What you put first in front of Apa you? yang engkau taruh di hadapanmu, Lord say, it's today you have to change. itu yang harus engkau ubah hari If you ini. want to see breakthrough, Jika engkau ingin lihat terobosan, you cannot put your problem first. kamu gak bisa taruh masalahmu itu You duluan. cannot walk with complaint. Gak bisa berjalan dengan komplain. That's not a plan of God. Itu bukan rencana Tuhan. God given this 2025 Tuhan berikan 2025 ini for you to walk in blessing of God. untuk engkau jalan dalam berkat Tuhan. Not walk in the complaints. Bukan jalan dengan penuh keluh kesah. God given this year in your hand Tuhan berikan tahun ini dalam for you to be tanganmu fruitful. untuk engkau berbuah. Not be complaints. Bukan Not mengkomplain. walk in disappointment. Bukan hidup dalam kekecewaan. So today, Jadi hari ini God is expecting some changes in our Tuhan life. ingin ada perubahan dalam hidup kita. What we have put in front of us. Apa yang kita dahulukan? Failure Apakah kegagalan of faith. atau iman? Failure Gagal of faith. atau iman? God doesn't want your failure. Tuhan tidak ingin kegagalan kita. God want your faith. Tuhan ingin iman kita. God want your faith. Tuhan ingin iman kita. God want your faith. Tuhan ingin iman kita. Because your faith, Karena dalam iman kita, you able to see the mountain will remove. engkau akan lihat gunung-gunung bisa dilewati. With your faith, Dengan imanmu, you're going to see miracle take place. akan banyak mujizat terjadi. In your faith, Dengan imanmu, you're going to see the impossibilities going to engkau come. akan lihat ketidakmustahilan itu terjadi. Impossible to possible. Dari yang tidak mungkin jadi Not mungkin. working, it will be work. Dari tidak bisa jalan bisa jadi jalan. Because we are not chosen to walk with failure, but we are chosen to walk in faith. Karena kita tidak dipilih untuk jalan dalam kekecewaan, tapi kita harus jalan dalam iman. There's a person here, Ada satu orang di sini, you having a lungs issue. ada masalah di paru-parunya. Who's the person? God wants to Siapakah orang heal you. ini? Boleh angkat tangan, Tuhan ingin menyembuhkan. You're having a problem in your lungs. Ada masalah di paru-parunya. Who's the person? Siapa orangnya bisa angkat tangan? Please stand up, Oke, brother. boleh berdiri.
The name of Jesus. Dalam nama Yesus, Lord, we declare complete healing right now, Tuhan Father God. kami deklarasikan kesembuhan Lord, total. no matter what is the condition right now. Tidak peduli apapun kondisinya sekarang, Lord, we pray let your complete healing take place right Tuhan now. yang sembuhkan engkau dengan sempurna. In Jesus' mighty Dalam name. nama Yesus, We speak your healing right now. kami deklarasikan kesembuhanmu. Touch. Jamah, Be healed in the name of Jesus. sembuh dalam nama Be Yesus. healed right now. Sembuh sekarang. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Please be seated. Silakan duduk. Another person here, you having a dislocation in your shoulder. Ada satu orang di sini ada salah sendi, salah persendian di bahu. Dislocation of your shoulder. Lokasi bahunya bergeser. Your bone has removed. God want to restore. God want to heal your Dan bone right itu now. ada tulang yang sudah bergeser dan Tuhan ingin menyembuhkanmu sekarang. Who's the person? Siapa orangnya itu? The name of Jesus. Dalam nama Yesus. Lord, I release your healing right now, Tuhan, Father aku God. lepaskan kesembuhanmu saat ini. I pray for complete healing in the Aku name of berdoa untuk Jesus. kesembuhan sempurna. Touch right now. Jamah sekarang. Complete healing right now. Kesembuhan total sekarang. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Be healed. Sembuh. Every pain in the bone. Semua rasa sakit di Every tulangmu. every dislocation of the bone. Semua hal-hal tulangmu yang Be bergeser restored in itu the name of Jesus. disembuhkan dalam nama Yesus. Touch right now. Jamah In sekarang. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Please be Amin. seated. Silakan duduk. Horibaka seke rianta labo ribaka seke. Ribaka la rianta labo ribaka seke. Ribaka la rianta labo ribaka seke rianta labo ribaka seke. There's a person here. Ada seseorang di sini, You having a problem in your blood. ada masalah di darahnya. There's some sickness. I don't want to mention the sickness, but Saya there's tidak mau menyebutkan penyakitnya, but you have an issue in your blood. tapi ada masalah di darahnya. God want to heal you. Dan Tuhan ingin menyembuhkan engkau. Who's the person? Siapa orang ini? You're having a problem in your blood. Ada masalah dalam darahnya. Bisa angkat tangan? The name of Jesus. Dalam nama Yesus. Who's the person? God want to heal you. Siapa orangnya? Tuhan ingin menyembuhkan engkau. Because now God is speaking about you in the name of Jesus. Situ pas. Lord, I speak your healing right now, Tuhan, Father aku God. berkatakan kesembuhanmu Lord, I sekarang. pray let your blood flow into the body right Aku now. berdoa darahmu tercurah dalam Cleanse him right now in the name of Jesus. membersihkannya dalam nama We Yesus. declare complete healing in the name Kami of Jesus. mendeklarasikan kesembuhan total dalam nama Complete Yesus. healing in the name of Kesembuhan Jesus. total dalam nama Yesus. Lord, I pray Tuhan, aku berdoa let your blood become His blood right now, biarlah Father God. darahmu yang jadi darahnya. Every problem, every sickness Semua masalah, semua sakit be penyakit healed in the name of sembuh Jesus. dalam nama Yesus. Touch. Jamah, Declare complete healing. kesembuhan total terjadi. Complete healing right now. Kesembuhan total terjadi In sekarang. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Please be seated. Silakan duduk. There's a family here. Ada satu keluarga di sini. Your family members always, going through divorce. Jadi sedang dalam masalah perceraian. It's not only new. It's been generation of generation. Dan perceraian itu sudah terjadi dari generasi ke generasi. Turun menurun. It's always the husband wife always got quarrel. They go divorce. Jadi selalu ada pertengkaran dan lalu bercerai. God want to heal you. Dan Tuhan ingin menyembuhkanmu. Who's the person? Siapa orang itu? Siapa keluarga ini? Koribaka seke rianta laboribaka seke. Horibaka lari. God is speaking about you right now. Tuhan sedang berbicara tentang engkau sekarang. God going to restore the family right Tuhan now. akan memulihkan keluargamu sekarang. Who's the family? Siapakah keluarga ini? The name of Jesus. Dalam nama Yesus. Name of Jesus. Dalam nama Yesus. Lord, whoever the person is, Lord, we pray let your goodness come upon Tuhan, them. siapapun itu kami berdoa kebaikanmu turun atas Let your mereka. restoration take place right now, Biarlah Father God. pemulihanmu terjadi I atas pray mereka. for your peace Aku upon the berdoa family. untuk damai sejahtera dalam keluarga ini. In Jesus' mighty name Dalam we nama pray. Yesus. Amen. Amin. Let's come back to the word of God. Mari kita kembali ke firman Tuhan. Here Naomi, Naomi, she's complaining about God. dia mengeluh tentang Tuhan. God failed me. Tuhan mengecewakanku. I want to elaborate how she walked with complaints. Jadi aku ingin, pastor ingin menjelaskan bagaimana caranya Naomi ini mengeluh. I need a volunteer, brother. Can you help me? Perlu ada sukarelawan. Boleh Yeah, maju come. ke depan? Come. Boleh maju ke depan? It's okay, don't worry. Oke. I'm not gonna bite you. Tidak gigit. Yeah. Jangan takut ya. What's your name? Arjen. Arjen. Ardian. Ardian. Okay, Ardian. Alright. Okay. Maaf saya ya kalau saya masih belajar bahasa. Ya belum cukup good. Okay. So he is aman.
Okay. He's going to be act like a god. Jadi Adrian akan bertingkah seperti Tuhan, menjadi Tuhan. Handsome, huh? Ganteng ya. I'm Naomi. Dan pastor akan jadi Naomi. I cannot like a female version. I'm a male version of Jadi Naomi. ini versi laki-laki dari Naomi. All right. So I'm going to elaborate how she walked. Jadi saya jelaskan gimana caranya Naomi ini. See, when mengeluh. God called Naomi Jadi ketika Tuhan memanggil Naomi to come back to Bethlehem, untuk balik ke Bethlehem, how she supposed to walk, harusnya gimana sih? When God called her to come back, Ketika Tuhan panggil dia kembali, she's supposed to walk like this. dia harusnya berbicara seperti ini. She has to hold the hand of God. Dia harusnya pegang tangan Tuhan. Can I? This is okay. Oke. She has to hold the hand of Dia God. harus pegang tangan Tuhan. Say, Lord, Tuhan, thank you for saving. Let's walk. terima kasih Ayo jalan. Tuhan. Thank you for saving me. Terima kasih untuk menyelamatkanku. Thank you for your blessing. Terima kasih atas berkat-Mu. Thank you, Lord. You Terima take. kasih Tuhan. Jangan lihat belakang. Kamu ni Tuhan. Yeah. No turning back. No, jangan lihat belakang. Okay. Whatever happens, don't turn back. Apapun yang terjadi jangan lihat ke belakang ya. Right? Okay. When Naomi walked with God, Ketika Naomi jalan sama Tuhan, she's supposed to walk. Lord, thank you that you saved my life. harusnya dia berkata, Tuhan terima kasih untuk selamatkan hidupku. Walk. Jalan, ayo. Thank you that you saved me from Moab. Terima kasih engkau telah menyelamatkanku Hey, dari I'm Moab. coming to Bethlehem. Ya, sekarang aku datang ke Bethlehem. I'm not going to turn back. Aku tidak akan balik. He's supposed to walk like that. Harusnya jalannya seperti ini. Or else, Atau She said- sebaliknya, okay. oke. I have decided to follow Jesus. She walked. I said, Lord, thank you. Tuhan terima kasih. I'm walking behind you. Saya berjalan di belakangmu Tuhan. Thank you saving my life. Terima kasih sudah menyelamatkan hidup Lord, saya. I know that something good is waiting in Bethlehem. Jadi ada hal-hal baik yang akan terjadi. She's supposed to walk like this. Harusnya jalannya seperti ini. But you know how Tapi Naomi walked? bagaimana sih sebenarnya Naomi jalan? Bible says she walked with complaints. Jadi katanya di Alkitab katakan Naomi berjalan dengan keluh You kesah. know how she walked? Gimana caranya? No. Sekarang berharap dengan saya. Oke. Okay. Calm down. Ya? Gen Z Gen ya? Z, Gen Z. Bukan. Gen Z ya? Ya Gen Z. Gen Z. Ya. Okay. I'm senior. Udah senior pastornya. Saya Gen Y. Gen Y. Alright, okay. Now Naomi walk like this. Jadi Naomi berperilaku seperti ini. I want you to watch very seriously. Saya ingin Anda lihat dengan serius. Many times this is how we are walking. Banyak kali ini caranya kita berjalan. Instead putting God first, Alih-alih menaruh Tuhan di depan, but what we are doing, apa yang kita lakukan? we put ourselves in front of God. Kita taruh diri kita di hadapan Tuhan. And we watching and we talking to God Dan kita berkata kepada Tuhan, like this way. Like how I'm doing right now. oke, Come walk. ayo Lord, jalan. why do you fail me? Tuhan kenapa kau kecewakan aku? Why you never bring the blessing on Kenapa Moab? engkau tidak pernah bawa berkat itu di Moab? You're supposed to bless me, right? Kamu harusnya berkati aku Tuhan. You're supposed to give me good life. Harusnya engkau berikan aku hidup yang baik. So, gak apa-apa, it's okay. No worries. You know, Naomi walk like this. Jadi Naomi berjalan kayak gini. Walk with complaint. Berjalan dengan keluh kesah. She forget Dia lupa Jesus is in front. Yesus itu di depan dia. Even though she walk with Jesus, Walaupun- you walk with God, Dia berjalan bersama Tuhan. she still look upon the Moab. Dia masih lihat Moab itu. I fail. Aku gagal. God didn't help me. Tuhan gak bantu aku. God failed me. Tuhan kecewakan aku. Please be seated. Oke, silakan. Give a big applause, my brother. Thank you. We do many times we do the same. Banyak kali kita lakukan hal yang sama. God,
why you fail me? Tuhan, mengapa engkau mengecewakan But aku? today, Tapi hari ini God want us to change our mindset. Tuhan ingin kita ubah pola pikir kita. God want to change our walk. Tuhan ingin mengubah cara jalan kita. Don't put our failure first. Jangan letakkan kegagalan kita God di is depan. expecting something else to do right now. Tuhan sedang ingin mengerjakan sesuatu hal yang lain. Let's read verse 16 and 17. Mari kita lihat di ayat ke-16 dan 17. Please, yeah. 16, Rut 1 ayat 16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Here, here Ruth is making a decision Di sini Rut yang buat keputusan. in the same situation. Dalam situasi yang sama, Now, Ruth also lose his husband in Moab. Rut juga kehilangan suaminya di Moab. Now, God has also called the family to come to Bethlehem. Dan Tuhan udah menyuruh keluarga ini tuh balik ke Bethlehem. But this time, Tapi kali ini, when Ruth come back, ketika Rut kembali, Naomi is stopping here, don't come. Naomi bilang jangan balik. You know what the Ruth says? Engkau tahu apa yang Hey Rut Naomi, katakan? you don't stop me. Naomi, jangan hentikan aku. Let the God handle my life. Biarlah Tuhan yang pegang kendali atas You hidupku. don't stop, where should I go? Kemana engkau pergi, aku akan ikut. Your people, my people. Bangsamu adalah bangsaku. Your God, my God. Allahmu itu Allahku. I don't want Moab. Aku gak mau Moab. I want Bethlehem. Aku mau Bethlehem. I don't want failure. Aku tidak mau di I want sini. blessing. Aku mau berkat. I don't want failure. Aku tidak mau I kegagalan. want growth. Aku ingin I pertumbuhan. know nothing will change my Moab. Aku tidak ingin sesuatu yang ada di Moab. My blessing is not in Moab. Berkatku tidak ada di Moab. My blessing is the house of God. Berkatku ada di rumah Tuhan. My blessing is Bethlehem. Rumahku ada di Bethlehem. See, now Ruth changed her mindset. Jadi Rut ini mengubah pola pikirnya. When Naomi stopped her, Ketika Naomi mencoba Ruth said, don't menghentikannya, stop me. Rut bilang jangan hentikan saya. Let God handle me. Biar Tuhan yang urus saya. I don't want my life to be handled by you. Saya tidak mau hidup saya diurus sama I kamu. want the God to handle my life. Saya mau Tuhan yang urus hidup saya. This is what the Lord is speaking to you. Ini yang Tuhan katakan kepadamu. God want to handle your life. Tuhan yang ingin urus hidupmu. God want to handle your life. Tuhan ingin mengatasi hidupmu. This is a season God is changing. Ini adalah musim Tuhan ingin Please be mengubah stand up, hidupmu. sister. Silakan berdiri saudara. Family, Dengan keluarga sendirian. Please be Oke. stand up. This is a season that you are going through right now. Ini adalah musim yang kau sedang lewati sekarang. It's like dryness. Seperti sedang kering, banyak Nothing kekeringan. is working out. Tidak ada yang bekerja dengan bagus And dalam you're hidupmu. going through like this almost 2 years. Dan sudah 2 tahun ini terjadi. 2 years of struggling. Dalam 2 tahun ini selalu penuh But dengan the Lord is telling you, I'm kesusahan. going to bring my rain in your land. Tapi says the Tuhan Lord. katakan aku akan membawa hujan di musim God keringmu. say, I'm going to make your land to be fruitful. Tuhan akan membuat tanahmu itu penuh buah. God say, don't give up. Jangan menyerah. Don't listen what people talk Jangan about. pikir apa yang orang katakan. Because I'm speaking a life to you, says the Lord. Karena aku memperkatakan hidup kepadamu, The kata Lord is Tuhan. telling you in very soon, Tuhan katakan dengan segera, in very few weeks, dalam beberapa minggu ini, there's 2 approval is coming. ada 2 persetujuan yang akan And this is what you're terjadi. waiting for. Dan ini yang sudah engkau God is saying, tunggu-tunggu. God will raise you up. Tuhan akan bangkitkan engkau, And God will take you into the next dan level. Tuhan akan bawa engkau ke level selanjutnya. Fear not, says the Lord. Jangan takut, kata In the Tuhan. name of Jesus, Dalam nama I Yesus. release your anointing. Aku lepaskan I release your pengurapanmu, breakthrough aku upon sister lepaskan right now. terobosanmu untuk Touch saudari her ini right sekarang. now, Father Jamah God. dia sekarang, In Tuhan. Jesus' mighty Dalam name. nama Yesus. Amen. Amin. Please be seated. Silakan duduk. My brothers and sisters, Saudara-saudari sekalian, God knows our condition. Tuhan tahu kondisi kita. God doesn't want to put our failures first. Tuhan tidak ingin kita menaruh kekecewaan kita di Don't depan. complain of what you are going through. Jangan mengeluh tentang apa yang engkau See, sedang God hadapi. doesn't want to walk with complaint. Tuhan gak mau jalan dengan keluh kesah. God wanted to walk with faith. Tuhan ingin kita jalan dengan iman. Walk with faith. Iman. Walk with faith. Jalan dengan iman. Put God first in your life. Taruh Tuhan dahulu di dalam Put God hidupmu. faith first in your life. Dahulukan Tuhan dalam And hidupmu. He will change you. Dan dia akan ubah engkau. Now I'm going to demonstrate how Ruth walked. Dan saya akan contohkan bagaimana caranya Rut I'm going jalan. to pick another person. Akan pilih 1 orang lagi. Who gonna volunteer? Siapa mau sukarela? Come. Oke, ayo. Gen Z, bukan ya? Okay. Okay. Now he going to act like a God.
Jadi saudara akan berlaku seperti Tuhan ya. And I'm Ruth. Dan pastornya jadi Ruth. You know how Ruth walk? Tahu bagaimana cara Ruth jalan She gak? don't put her failure first. Dia gak taruh dahulukan kekecewaannya. She put God first. Dia taruh Tuhan di depan. Say, Lord, thank you. Your walk. Berkata Tuhan terima Lord, thank you. kasih. Terima kasih Thank you Tuhan. for the miracle. Terima kasih untuk mujizat. Naomi, you don't stop me Naomi jangan hentikan aku. because the one who going before me is God of Israel. Karena Tuhan yang berdiri di depanku adalah Tuhan Is God Israel. of Shalom is going before me. Tuhan Shalom ini berdiri di So I'm depanku. not worried what happened behind me Jadi aku tidak khawatir apa yang terjadi di because I'm belakangku. going to a house of bread. Karena aku akan masuk dalam rumah roti. Because God is going before me. Karena Tuhan berdiri di depanku. Naomi, you don't stop me. Naomi jangan hentikan aku. Today, Hari ini I made the decision. aku buat suatu I'm keputusan. not going to follow you. I'm going to follow Aku Jesus. tidak akan ikut engkau, aku akan ikut Yesus. I follow God. Aku ikut I Tuhan. have decided Aku telah to putuskan follow Jesus. untuk ikut Yesus. No turning back to Tidak Moab. melihat ke belakang ke I Moab. don't want Moab. Aku tidak mau Moab. I don't want failure. Aku tidak mau I kegagalan. don't want Aku impossibilities. tidak mau ketidakmungkinan I itu. want Bethlehem. Aku mau Bethlehem. I want going to the house of God. Aku mau tinggal di dalam rumah Lord, roti Tuhan. thank you. Tuhan terima kasih. Thank you. Terima kasih She Tuhan. worship. Begini caranya dia She jalan. worship. Dia Worship. menyembah, dia She menyembah Tuhan. rejoice. Dia berseru kepada Because Tuhan. she knows Karena dia tahu the one who going before him is God himself. yang berjalan di depannya adalah Tuhan sendiri. It's not going, the failures going before him. Bukan kekecewaan yang di depan dia. God is going before Tuhan her. yang ada di depan dia. Thank you so much. Terima kasih. Big applause to brother. Today, Hari ini God want you to walk like Ruth. Tuhan ingin engkau berjalan seperti Ruth. Walk with faith. Berjalan dengan iman. Walk with faith. Berjalan dengan My iman. brothers and sisters, Saudara-saudari sekalian, a lot of you, banyak dari kita, many of you banyak dari are kita sitting with broken. sedang duduk dengan You've been keputusasaan. asking, Lord, do you really love me? Kamu bertanya, Tuhan beneran gak sih cinta Some sama of you for aku? months after months, you are walking with disappointment. Dan berbulan-bulan bekerja dengan suatu kekecewaan. Some of you are walking month after month, walking with disappointment. Berjalan dalam kekecewaan berbulan-bulan. But today, Tapi hari ini God want you to change. Tuhan ingin engkau berubah. Make a wise decision. Buatlah keputusan yang bijaksana. Don't put your failure first. Jangan taruh kekecewaanmu di depan. Put God first. Taruh Tuhan di depan. Don't put your disappointment first. Jangan taruh putus asamu di Put depan. Jesus first. Taruh Tuhan Yesus di Because depan. God want to give you a good life. Karena Tuhan ingin memberikan kita hidup yang baik. God want to give you a breakthrough. Tuhan ingin memberikan kita terobosan. God want to give you a new life. Tuhan ingin memberikan kita hidup yang You are baru. not chosen to be failure. Engkau tidak dipilih untuk jadi kegagalan. You are chosen to be success. Engkau dipilih untuk jadi sukses. You are not chosen to be failure. Engkau tidak dipilih untuk jadi kegagalan. You are called to be fruitful. Engkau dipilih untuk berbuah banyak. That's why the Lord is telling you, Itulah mengapa Tuhan katakan kepadamu, follow me. ikut aku. No turning back. Jangan lihat ke No belakang. turning back. Jangan lihat ke No belakang. turning back. Jangan lihat The masa Lord is lalumu. telling you. The Lord is telling you. Tuhan ada di depanmu. The Lord Tuhan is calling you memberitahumu. by your name. Tuhan memanggilmu dengan And namamu. God is telling you, Dan Tuhan beritahukan kepada follow engkau, me my children. ikut aku anakku. Follow me my children. Ikut aku anakku. You will never go on waste. Engkau tidak akan masuk ke jalan yang Because salah. I'm walking with you, says the Lord. Karena aku berjalan bersamamu, kata I'm Tuhan. walking with you, says the Lord. Aku berjalan bersamamu, kata The Tuhan. Lord say, I'm with you, my son. Tuhan berkata, aku bersamamu I'm anakku. with you, my children. Aku bersamamu I'm anak-anakku. with you, my children. Aku bersamamu anak-anakku. The brother who wearing white shirt. Saudara Yes. yang pakai baju putih. Family sendirian. The name of Jesus. Dalam nama Yesus. The Lord is telling, Tuhan berkata, hold upon him. pegang teguh Tuhan. Even though there's a lot of things is not working well, Walaupun banyak hal yang sedang tidak baik-baik saja, don't lose hope. jangan kehilangan harapan. God says, I will repair. Tuhan katakan Tuhan yang akan memperbaiki I will semuanya. bring the goodness in your Aku life. akan bawa kebaikan dalam hidupmu. See, you are very good in your handwork. Kamu sangat terampil dalam You are very pekerjaanmu. talented in your handwork. Sangat terampil dalam pekerjaan tanganmu. God said, God going to use your talent to bring success in Dan your Tuhan life. katakan Tuhan akan pakai talentamu itu untuk membawa kesuksesan dalam God said, hidupmu. put God first, Tuhan katakan dahulukan Tuhan. not your disappointment. Bukan kekecewaanmu yang When we terdahulu. put God first, Jika kamu dahulukan Tuhan, God will raise you up. Tuhan akan bangkitkan The name kamu. of Jesus. Dalam nama I Yesus. release a breakthrough upon Aku brother right now. melepaskan keterobosanmu. Touch brother right now. Father God. Jamah saudara ini sekarang. In Jesus' mighty Dalam name. nama Yesus. Amen. Amin. The
The sister wearing spec, yes. Ada yang pakai kacamata, saudari Yes, yang you, pakai sister. kacamata Yes, di ujung. Yes. Please be stand up. Ayo berdiri. Family alone. Hello. Dengan No. Yeah, she's the one. Yang berdiri dulu ya. yang Yes, pakai you. Yes. baju batik, oke. Horibaka seke rianta labo ribaka seke. Horibaka seke rianta labo ribaka seke. The Lord is saying, Tuhan berkata, put your heart upon me. taruh hatimu kepadaku. Sometimes Kadang-kadang you don't know how to express your heart. kamu nggak tahu gimana cara mengekspresikan So hatimu. everything you keep in your me, and suddenly you always burst one day. Jadi semua yang kamu simpan, kamu pendam dan suatu hari meledak. And that's really broke you down. Dan itu sangat membuatmu kecewa. But the Lord is telling you, Tapi Tuhan katakan kepadamu, God will bring the healing in your Tuhan yang heart. akan bawa kesembuhan dalam hatimu. Don't trust people. Jangan percaya orang. They will give you empty promises. Mereka akan memberikanmu janji-janji But kosong. the Lord said, put your trust upon me, my Tapi Tuhan daughter. katakan, percaya kepadaku I will anakku. raise you up. Aku akan membangkitkan engkau. I will bring the goodness in your Aku akan family. bawa kebaikan dalam keluargamu. Even though in the midst of limitation, Walaupun di dalam keterbatasan, God said, I'll bring expansion in your life. Tuhan akan bawa pengembangan itu It's dalam a time hidupmu. of expansion. Ini adalah waktunya God berkembang. said, follow me. Tuhan katakan, ikut You aku. will see the growth, says the Dan engkau Lord. akan lihat pertumbuhan itu The terjadi name dalam of hidupmu. Jesus. Dalam nama Yesus. I release your Aku breakthrough. melepaskan I release your terobosanmu. goodness Aku upon- melepaskan Now. kebaikanmu atas saudari ini Touch her sekarang. right now, Father Jamah God. dia sekarang In Tuhan. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Horibaka sekeriante. Horibaka larianta laboribaka seke. The Lord says, change your decision. Tuhan katakan, ubah keputusanmu. Change your decision. Ubah keputusanmu. Sister wearing flower Yang dress. pakai baju bunga-bunga bisa Yes. berdiri. Horibaka sekerianta laboribaka seke. Horibaka sekeriante. In this age, God wants you to get closer to God. Dalam usia ini Tuhan ingin engkau dekat kepadanya. The Lord say, I put my heart upon you. Tuhan katakan, aku taruh hatiku kepadamu. I want you to come closer to me, Aku my ingin engkau daughter. dekat denganku. Because I want to pour my heart upon your life. Karena aku ingin mencurahkan hatiku I kepadamu. have a great plan. Aku punya rencana-rencana yang luar I want to biasa. take into my plan. Aku ingin engkau masuk dalam rencanaku. Sometimes even it's very difficult for you to understand. Kadang-kadang mungkin kamu susah ngerti. Lord, why I must go through this? Tuhan, mengapa aku harus melewati hal-hal I'm very ini? innocent. Saya nggak bersalah loh I Tuhan. didn't do anything Aku wrong. tidak melakukan hal yang salah. But why I need to carry this? Tapi kenapa saya harus nanggung semua ini? But the Lord is telling you, Tapi Tuhan katakan, let me carry your life. biarkan aku yang menanggung Let me hidupmu. bring the new beginning in your Biarlah life. aku yang membawa awal baru dalam The hidupmu. Lord saying, telling you, give your heart to me. Tuhan berkata, serahkan hatimu kepadaku. And I will bring the restoration in Dan your aku life. akan bawa pemulihan itu terjadi dalam hidupmu. In the coming days, Dalam beberapa hari ke depan, you will see that God will speak to you personally. engkau akan lihat Tuhan berbicara kepadamu secara It's going personal. to be your personal encounter with God. Ini adalah perjumpaan personal pribadimu God dengan will Tuhan. visit you. Dan Tuhan akan mengunjungi And engkau. God will change your life. Dan Tuhan akan mengubah The name hidupmu. of Jesus. Dalam nama I release Yesus. a breakthrough upon Aku sister right lepaskan now. terobosanmu atas saudari ini. In Jesus' Silakan mighty duduk. name. Let's focus upon God. Mari kita fokus kepada Tuhan. My brothers and sisters, Saudara-saudari sekalian, Naomi Naomi walked with complaint, berjalan dengan keluh kesah. but Ruth Tapi Ruth walked with covenant. berjalan dengan She penuh hold upon janji. covenant. Dia tahu janji Allah. Today, Hari ini God want you to make a decision. Tuhan ingin engkau membuat keputusan. Are you walk with complaint Apakah engkau berjalan dengan keluh kesah or you want to walk with covenant? atau engkau jalan dengan If janji you walk Tuhan? with complaint, Jika kamu jalan dengan keluh kesah, then you still continue to say, God didn't bless me, God didn't hear me. Tuhan tidak dengar saya, Tuhan tidak jawab saya. But you walk with covenant. Tapi jika engkau jalan dengan janji You know Tuhan, what happened to Ruth? engkau tahu apa yang terjadi pada Ruth? I want you to go and read the book of Ruth. Mari kita buka di dalam kitab Ruth. God gave one more opportunity to Ruth. Tuhan berikan satu kesempatan baru untuk Ruth. Ruth will find Boaz. Ruth akan bertemu dengan Boaz. God bless Ruth son, Dan Tuhan memberkati Ruth dengan anak. and through the generation, Dan melalui generasi Ruth, God bless them. Tuhan memberkati mereka. God give one more opportunity to Ruth find Boaz. Tuhan berikan satu kesempatan untuk Ruth menemukan Boaz. Boaz is a favor of God in the life of Ruth. Tuhan, Boaz itu adalah perkenanan Tuhan bagi Ruth. Boaz is a favor of God for Ruth.
Boas adalah perkenanan Tuhan, hadiah Tuhan bagi Ruth. She will go as a normal worker in the field. Dia awalnya bekerja sebagai pekerja ladang, But God raised her as a queen. tapi Tuhan mengangkat dia menjadi ratu. She'll inherit the land where she worked. Dia akan mewarisi lahan yang dia kerjakan itu. God raised her up Tuhan bangkitkan Ruth through Boaz. melalui Boas. Today, Hari ini God want to bring the favor in your life. Tuhan juga ingin membawa perkenanan ini ke dalam Your hidupmu. Boaz is coming. Boasmu sudah datang. Your favor is coming. Perkenanan itu datang. Your favor is coming. Perkenanan itu datang. Don't walk with complaint. Jangan jalan dengan penuh keluh kesah. Walk with covenant. Jalan dengan janji Tuhan. Follow Jesus. Ikut Yesus. No turning back. Jangan lihat ke belakang. No turning back. Jangan lihat ke Put belakang. God first. Taruh Tuhan di depan. Let your failures go behind. Biarkan kekecewaanmu di Put belakang. God first. Taruh Tuhan di depan. Let your past go behind. Biarlah masa lalumu di Put belakang. God first. Dahulukan Tuhan. And the victory will come in your life. Maka kemenangan itu akan terjadi dalam hidupmu. Are you ready to follow Jesus? Apakah engkau siap untuk ikut Yesus? Are you ready to follow Jesus? Siap untuk ikut Yesus? Are you ready to follow Jesus? Siap untuk ikut Yesus? Follow Jesus. Ikut Yesus. No turning back. Tidak balik. I say follow Jesus. Saya katakan ikut Yesus, follow Yesus. You say no turning back. Anda katakan tidak berbalik. Ready? Siap. Follow Jesus. Ikut Yesus. English or Indonesian? Okay, Indonesia. Indonesia, tidak berbalik. Tidak berbalik. Bahasa ikut Yesus ya, ikut Yesus. Ikut Yesus, tidak berbalik. Okay. I say ikut Yesus. Kalian bilang tidak Tidak berbalik arah. tidak berbalik arah ya. Okay, one more we try, one more. Ikuti Yesus. Ikut Yesus. One more time, ikut Yesus. Ikut Yesus. God will raise you. Dan Tuhan akan bangkitkan